Menggunakan if atau jika berlawanan dengan kenyataan dalam present or future. If is often used to talk about situations that are contrary to fact, i.e. situations that are the opposite of the true situation. Pengandaian if atau jika biasanya digunakan untuk mengatakan situasi yang berlawanan dengan faktanya, yaitu situasi yang berlawanan dengan situasi yang sebenarnya. True situation. A. I don't have enough money. Situasi sebenarnya. A. Saya tidak mempunyai uang yang cukup. Making a wish. Menggunakan pengandaian wish. B. I wish I had enough money. Saya ingin saya mempunyai uang yang cukup. Using if. C. If I had enough money, I would buy a car. Menggunakan pengandaian if. C. Jika saya mempunyai banyak uang, saya akan membeli mobil. D. If I had enough money, I could buy a car. Jika saya mempunyai banyak uang, saya bisa membeli mobil. True situation. E. The weather isn't nice today. Situasi sebenarnya. Cuaca tidak bagus hari ini. Making a wish. I wish the weather very nice today. Menggunakan pengandaian wish. Saya ingin cuaca bagus hari ini. Using if. If the weather were nice today, I would go to the park. Menggunakan pengandaian if. Jika cuaca bagus hari ini, saya akan pergi ke taman. H. If the weather were nice today, I could go to the park. Jika cuaca bagus hari ini, saya bisa pergi ke taman. Contrary to fact sentences with an if clause and a result clause are called conditional sentences. Kalimat-kalimat yang berlawanan dengan fakta dengan if clause dan result clause disebut conditional sentences atau kalimat pengandaian. Special verb forms are used. Bentuk kata kerja khusus digunakan. The simple past tense is used to discuss a present or future situation in an if clause. Bentuk simple past tense digunakan untuk menyatakan situasi sekarang atau masa depan dalam sebuah if clause. Would or could is used in the result clause. Would atau could digunakan dalam result clause. If clause, simple past tense. If clause-nya dalam simple past tense, result clause would or could plus simple form. If I had enough money, I would buy a car. Jika saya punya banyak uang, saya akan beli mobil. J. I would go to the park if the weather were nice. Saya akan pergi ke taman jika cuaca bagus. In I and J, the speakers are talking about present or future situation, but they use the simple past in the if clause. Dalam I dan J, pembicara menggunakan bentuk sekarang dan masa depan, tapi mereka menggunakan simple past dalam if clause. K. If I had enough money, I would buy a car. The speaker wants to buy a car. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli sebuah mobil. Pembicara ingin membeli sebuah mobil. L. If I had enough money, I could buy a car. Jika saya punya banyak uang, saya dapat membeli sebuah mobil. The speaker is expressing a possibility. Pembicara sedang mengungkapkan sebuah kemungkinan. Would expresses intended or desired result. Would atau akan mengungkapkan hasil yang diinginkan.
Could expresses possible options. Could atau dapat mengungkapkan pilihan yang mungkin. Could is the same with would be able to. Could atau dapat sama dengan akan dapat. M. If the weather were nice, I'd go to the park. Jika cuaca bagus, saya akan pergi ke taman. N. If Kate were here, she would help us. Jika Kate ada di sini, dia akan membantu kita. O. If I were you, I wouldn't accept the job. Jika saya jadi kamu, saya tidak akan menerima pekerjaan itu. Notice in M, N, and O were instead of was. Perhatian dalam N, O were digunakan daripada was. Is usually used for singular subject in a contrary to fact. Biasanya digunakan untuk subjek single dalam fakta yang berlawanan dengan if clause. Oke, terima kasih.